की धाड़ या तीर करेगा शिकार? कौन आज़ाद कश्मीर पर हुक्मरानी करेगा? आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले का दंगल सज गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल जारी। शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नून लीग पीपल्स पार्टी आरपीपी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स अकेराई दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग के लिए 1483 पोलिंग स्टेशन, 2219 पोलिंग बूथ कायम। 3 इंतखाबी हल्के LA28, LA29, LA31 इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल, टैबलेट, कैमरे ले जाने की सख्त पाबंदी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की वोटिंग का अमल जारी है। इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, कसूर में पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर में मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर वोटर्स अपना हक़ राय दही कास्ट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर जनरल इलेक्शन 2026 LA34 जम्मू 1 और LA41 वैली 2 लाहौर में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं है। मुजफ्फराबाद को बस भी चाहिए और इख्तियार भी, रोड भी चाहिए और रोज़गार भी, हॉस्पिटल भी चाहिए और इंसाफ भी। कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हकूक़ भी चाहिए। अगर आप वो तमाम हकूक़ चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, तो 2 अगस्त को आपका वोट इन्हीं हकूक़ का फैसला करेगा। तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर को तरक्की चाहिए, हुकूक भी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के दूसरे मरहले के हवाले से वीडियो पैगाम। कहा कि कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल, हर अस्पताल के क़याम का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। मुजफ्फराबाद को बसें भी चाहिए और इख्तियार, रोड भी चाहिए, रोजगार भी, अस्पताल भी चाहिए, इंसाफ भी। कश्मीर के अवाम पाकिस्तानी शहरियों से हकूक चाहते हैं, तो तीर पर मोहर लगाएं। मीरपुर डिवीजन से सिविक यूनियन ने भरपूर कामयाबी हासिल की। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। साजिश नासिर महाजिर सीटों पर सवालात उठाते हैं। मुस्लिम यूनियन ने हमेशा मसले कश्मीर उजागर किया। विभाग वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारन ने कहा कि खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून तामीरी और तरक्की की सियासत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर है। खित्ते में जंग के भड़कते शोले थम गए। अमेरिकी सदर ने ईरान पर बड़े हमलों का मंसूबा मुअख्खर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर मुजवजा हमला मंसूख करने का फैसला किया है। फैसला मुआहदे की शर्त से मशरूत है। ये हमला मनसूखी का मकसद ईरान के साथ जल्द किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सके। तेजी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। इसराइल भी इस मौक़िफ़ में ईरान के साथ है। मैं ईरानी करेंसी को तबाह कर रहा हूँ। ईरान को शदीद महंगाई का सामना है। ईरान का पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया से राब्ता। अमेरिका को मजीद हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फ़ोन पर राब्ता किया। अब्बास इराक़ची ने सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा अफ़गान फ़ीदान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान अपनी खुदमुख्तारी, सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान अपने खिलाफ किसी भी जानिब का फैसला खुद जवाब देगा। ईरानी सदर का जंग में साबित कदम रहने पर ईरानी अवाम को खराज तहसीन। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी कौम को हीरो करार दे दिया। कहा कि तनाज़े का आगाज 31 जुलाई 2024 को हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के तेहरान में कत्ल के साथ हुआ। इस्माइल हनिया मेरी तकरीब अल्फबरदारी में आए थे। वाक़े के बाद ईरान को मुसलसल जंगी दबाव और शदीद दुश्मनी का सामना है। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम खुद तय करेंगे।
محسن نقوی صاحب سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے وزیر داخلہ محسن نقوی پر تنقیدی وار، کہا کہ سسٹم مضبوط کرنا اور تبدیلی لانی ہے تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہے۔ محسن نقوی سے پارلیمنٹ کے رکن ہیں۔ نقوی صاحب پارلیمنٹ اور کابینہ کے اجلاس میں کبھی کبھار ہی نظر آتے ہیں۔ معاملے کو کابینہ میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سے محسن نقوی خود ایک پاور ہاؤس ہے۔ نقوی صاحب اس نظام کے انتہائی طاقتور عہدے پر 3.5 سال سے فائز ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کی بات یا پیش رفت اس عرصے میں کر سکتے ہیں، چلیں دیر آئے درست آئے۔ میجارٹی میں تھی لیکن وزیر داخلہ جو تھا وہ خان قیوم خان تھا۔ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ رہی بات کہ ہاں وہ سینیٹر ہیں، وہ سینیٹر ہیں اور کسی کو بھی کوئی بھی عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پر تنقید۔ رہنما پی پی نثار کھورو نے کہا کہ موسم بہتر تھا مگر کل سے پاکستان کا ماحول خراب کر دیا۔ پاکستان میں سازشوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ محسن نقوی نے پہلے صدر سے ملاقات کی، پھر متنازع بیان دیا۔ یہ سازش ہے۔ ملک میں سیاسی جماعتوں کو کبھی یعنی مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک چلانے والوں کارکنان کو کوڑے مارے گئے۔ کہ اگر آج پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو کیا دنیا میں ایسی آبادی کو صرف 4 صوبوں کے ذریعے اس کا انتظام اور انصرام چلایا جا سکتا ہے؟ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ایسی کہ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچے۔ اس کا ایک ہی میکینزم ہے، 3rd tier آف گورنمنٹ، شہری حکومت، دیہی حکومت، بلدیاتی حکومت۔ اس کے بغیر پاکستان کی جمہوریت کھوکھلی جمہوریت کہلائے گی، بغیر بنیاد کی جمہوریت کہلائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ملک میں نئے صوبے اور انتظامی یونٹس بنانے کی حمایت کر دی۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ صوبے بنانے کی جدوجہد میں سب مل کر آگے بڑھیں۔ صوبوں کی تقسیم کا تقاضا ملک قائم کرتا ہے۔ آبادی میں اضافے کے مطابق نئے صوبے بننے چاہیے۔ ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے ثمرات عام آدمی تک نہ پہنچ سکے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، ملکی بقا پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فاروق ستار نے کہا کہ ملک میں نئے صوبے ناگزیر ہو چکے ہیں، عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ملک میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ ملک میں اختیارات نچلی سطحوں پر جائیں۔ ڈی جی ایس پی آر کی سمر انٹرنشپ 2026 میں طلبہ طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ ڈی جی ایس پی آر نے قومی سلامتی، دہشت گردی، سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال پر تفصیلی گفتگو کی۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ 2026 میں پاکستان بھر کے 21 مختلف اسٹیشنز پر 6000 سے زائد طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے خصوصی سیشن کے دوران طلبہ کے سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات دیے۔ اکہ طبقک اگر اس حقوقن ہز کت کرو مگر دیم طبقک یم زن آئینی حقوق تم ہکون اس نظر انداز کرت کہ پاکستان کن مختلف صوبن مز لچھن مز ونکن جموں کشمیر یم زن یہ مہاجرین یا تارکین وطن یم تم تک لچھن مز روزان، بلکہ تعداد تک سپریم کورٹس مز آمت جمع کرنے سہ کہ تقریباً ہسا 30 لچھ کشر مہاجرین کشر تارکین وطن یمن تک ووٹک حق یمن تک آئینی حیثیت تو بہرحال تیز آئینی حیثیت ہیکو نظر انداز کرت کی۔ قلعدم ایکشن کمیٹی کا مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی سیٹیں ختم کرنے کا بےمعنی مطالبہ۔ حریت رہنما امیر وائز عمر فاروق نے قلعدم ایکشن کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔
कहते हैं कि पाकिस्तान में मुकीम लाखों मुहाजिरीन कश्मीर का किराए दही इनकानी और जमहूरी हक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुहाजिरीन के हकूक जम्मू कश्मीर के अवाम के इज्तिमाई हकूक का लाजमी जुज़ है। इज्तिमाई हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसवात, इंसाफ और बाहमी एहतराम नागज़ीर है। और मोदी की आबी दहशतगर्दी, मजीद सलाल डैम में पानी छोड़ दिया। भारत ने मुसलसल 11वीं बार आबी जरहित करते हुए सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पहुंचने का इम्कान। तर्जुमान PDMA ने मुल्क के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाओं के पार में मौजूद शहरी फौरन मुंतकिल हो जाएं।